Let's go ahead and get started. Awesome. Okay. Hello, everyone. Thank you for joining us today to have a discussion about Afrolatinidad and the importance of acknowledging their existence and recognizing the complexity of their identity as we continue to witness a wave of activism related to Black identities and issues. My name is Sarahi Gutierrez. I use she, they, he pronouns, and I am the bilingual programmer for the Chicano Studies program at EWU. And I just want to make sure everyone's aware that I cannot speak on the experiences of Afro-Latinidad people, nor can I represent the voices as I am not part of that community, but I can provide information about what non-Blacks can do to become better informed on issues of Afro-Latinidad by hearing their testimonies and listening to their issues. Do you want to translate? Jennifer, do you want to go next? Yeah. Hola, mi nombre es Jennifer Mesa, soy de Latinos en Spokane y voy a estar traduciendo hoy para Sarahi, Gutierrez y para Remijio, Mendoza. Y lo que acaba de mencionar Sarahi es que estamos hablando hoy del tema nuestro Afrolatinidad y estamos hablando de cómo la identidad de Afrolatinos en Estados Unidos y su existencia a menudo son minimizadas por la representación de latinos. Entonces vamos a hablar de algunos temas sobre este aspecto, sobre la identidad de Afrolatinidad. Y nos menciona Sarahi que ella no es parte de esta comunidad o no es parte de esa identidad, pero no puede hablar sobre la experiencia, pero sí puede hablar sobre la información y datos y puede compartir. And now to Remijio, if you want to introduce yourself before we get started. Hi everyone, my name is Remijio Mendoza. My friends call me Remy. I am a recent graduate at EWU with my double major in Psych and Ethnic Studies, and I am here to speak about Afrolatinos and their experiences. But like Sarahi, I want to just put out there that I am not Afro-Latino, so I can speak from an academic standpoint and speak from like research-based, but I can't speak for their experiences, nor would I want to as I am not of that community. Hola, mi nombre es Remijio Mendoza. Estoy hablando hoy sobre el tema de afrolatinidad y como Sarahi mencionó, yo no puedo hablar sobre su experiencia, pero sí puedo, porque no pertenezco de parte de esa comunidad, pero sí puedo hablar sobre la información sobre el afrolatinidad. And I'm sorry, I'm lagging a little bit, but if we can shorten up a little bit of the paragraphs, and I'll do it bit by bit. We'll get there. Okay. So we wanted to let you know that we will be taking questions throughout this discussion. So please type your questions into the chat and then Jennifer will let us know in the order of the questions being asked and then we can address them. Y vamos a estar tomando sus preguntas por medio del chat de Facebook. Entonces, conforme van saliendo las preguntas, yo las voy a estar hablando aquí y traduciendo. Entonces, por favor, envíanos sus preguntas, comentarios. Esta es una discusión de la comunidad. And I gave that extra part. Thank you, Jennifer. So in order to speak about Afro-Latinidad, we must understand about anti-Blackness and systemic racism and oppression. We know from federal data that Black and Latino people are disproportionately affected by the virus and that they are 3 times as likely to become infected and nearly twice as likely to die from the virus. Sarahi menciona, bueno, inicia con decir gracias y que para que nosotros podamos hablar sobre la afrolatinidad, debemos de entender sobre el anti-blackness, que se puede traducir como anti, how would I translate anti-blackness? Sorry, I just froze there for a moment. Pero anti negritud que tenemos y también entender sobre el racismo sistémico y la opresión. Sabemos que por medio de datos federales que la comunidad negra y latino son afectados por el virus de coronavirus a 3 veces más que otros grupos. Entonces son 3 veces más probables de ser infectados y 2 veces más probables de tener muerte por la virus.
Entonces, sabemos que la mayoría de estos factores es porque la gente trabaja en diferentes sectores, but I'm going ahead, so I'll let you go ahead there. Yeah, so we know that some of these factors are due to the majority of us working in the front lines at grocery stores, fast food, agriculture, construction, their only transportation is taking the bus, and that many of us cannot apply for healthcare, or we can't receive medical care, and we also have lack of access to healthier foods. Y nos menciona Sarahi que, como mencionamos, la comunidad latina y afroamericana es 3 veces más probable de ser impactado por medio del virus, y esto se da por que están este grupo, la población latina y afroamericana, trabaja en trabajos donde están en frente de este virus. Están trabajando en las tiendas comerciales, en negocios, establecimientos de comida rápida, en el sector agricultor, construcción, y toman el bus, por ejemplo, el transporte público, y muchos no tienen acceso hacia el salud médico o acceso a comidas más saludables. And all of these things fit into the system of oppression in our community. And on top of that, there is a movement happening to fight back against the injustice that plague people of color, especially through the Black Lives Matter revolution. Y todos estos temas sí, estos temas del sistema, estos temas que pueden causar opresión a la comunidad, y encima de eso hay un movimiento para pelear esta opresión sistemático en contra de injusticias que están afectando a las personas de color. En específico, el movimiento de Black Lives Matter, las vidas negras cuentan, que está viendo como una revolución, y continuamos con otros temas. We continue to see the acts of violence from the police towards George Floyd, Breonna Taylor, Eric Garner, Trayvon Martin, and countless others. And same with the Latino population, we see injustice with people like Vanessa Guillen, Antonio Sombrano, Oscar Eduardo Pérez Girón, and many more. And now we are working to, go ahead. Continuamos de ver actos de violencia de parte de la policía hacia personas como George Floyd, Breonna Taylor, Eric Garner, Trayvon Martin y muchos otros. Esas mismas injusticias se han dado a personas como Vanessa Guillen, Antonio Zambrano, Oscar Eduardo Pérez Girón y otros. And now we are working together to inspire change and hope to our community with vigils, protests, public policy, and discussions like this one to help create a long-lasting permanent change within our communities. Y ahora estamos colaborando y trabajando juntos para inspirar cambio y dar esperanza a nuestras comunidades con vigilias, con protestas, con cambios de cuestiones de políticas y de policies, de ordenanzas, por ejemplo, y hablar sobre este tema para crear un cambio permanente que nos pueda traer cambios a largo plazo. Which brings me to my first question that I would like to ask Remy is, why is it incorrect to state Latinos for Black Lives Matter? Lo cual nos da, me da a nuestra primera pregunta, que es para Remy, que si nos puede decir por qué es incorrecto decir Latinos for Black Lives Matter. Thanks. So for this question, it's incorrect to state Latinos for Black Lives Matter because it erases the existence of Afrolatinos from our community. Esto, decir Latinos para Black Lives Matter, borra la existencia de afrolatinos dentro de la comunidad latina. In 2014, there was a study done that found that
a quarter of all Latinos in the US identify as Afrolatinos, which would say that a quarter of them have to choose between being Latino or Black, which is not what our community does, or should not be what our community does. Sí, en un estudio del 2014 reveló que un cuarto de latinos identifican como afrolatinos, de la raza afrodescendente. Entonces ahí muchos tienen que escoger entre ser uno o el otro. It also is co-opting from the Black Lives Matter movement. It takes away from the importance that is the dangers and issues related to Black lives and simplifies it as saying that Black lives are separate from the other communities they may be a part of. Okay, I'm taking notes here. So, el otro punto que nos da Remy está mencionando que esto quita del movimiento de Black Lives Matter. Y es una manera en que que puede quitar la importancia del peligro y también simplifica lo que es el movimiento para otros. And finally, it dismisses the pervasive anti-Blackness that non-Black Latinos / Latinx people have shown throughout history and continues to perpetuate that oppression. Y también como descarta las realidades de la antinegritud que mantienen los que son non-black Latinx, podréis como no negros latinos, o sea, blancos latinos, que esto ha demostrado que ha sido parte de la historia y que continúa a ser muy permanente en nuestras comunidades. Thank you. So moving on to the next topic is we understand that this is something in our culture that is integrated and perpetuated because it's something that we've learned from media and misrepresentation. So can you tell me, Remy, why do we see dark skin as less beautiful? La otra pregunta que estamos, otro tema que estamos trayendo es la representación por medio de los medios de comunicación de lo que es ser normal o ser bonito. Entonces, la pregunta que nos hace Sarahi a Remy es, ¿por qué vemos el tono moreno o prieto o tonos oscuros como menos bonitos o menos agradable, podemos decir? Yes, that is because of European beauty standards. Through colonization, a lot of the imagery we see through TV and through advertising is of white women largely, and even white men through our history. So we see things like, even in Latin America, we see lots of Spaniards and, light to light brown skin, long blonde hair, and it reflects that is what is supposed to be beautiful. Okay, sorry, I'm taking notes. Una de las razones por qué se da estos movimientos o esta percepción de estándares de belleza es porque en muchos de nuestros países de Latinoamérica aceptamos mucho el estándar europeo como lo que es considerado belleza. Y eso es representado por todos los medios de Estados Unidos. Y en esos medios vemos mujeres blancas, hombres blancos que son vistos como el estándar de belleza. En Latinoamérica también vemos españoles, como podemos ver personas que son más güeros o rubios, que reflejan ser el estándar de belleza. And this is continued through messages we've heard growing up. I don't know about the rest of you, but I definitely heard I should marry a white girl, or I should marry, a lighter skinned girl. And I know my cousins were told, marry a white boy. Your children will come out prettier.
So, you know, their hair will be wavier or straighter. They'll have, you know, the right kind of lips. Their skin will be more beautiful. And so that message is that that lighter skin is beautiful and darker skin is not. Darker qualities. Sí, entonces nos menciona Remy que muchos de nosotros escuchamos eso en nuestra juventud y esos son los mensajes que aceptamos. Por ejemplo, cásate con alguien que es blanco, que mejores, para que tus hijos sean más lindos, en tonos de color o en tono el tipo de cabello o en los labios. Todo eso es algo que tenemos en nuestros mensajes creciendo. Y sí, lo podemos escuchar en los tonos de piel y de labios. I hope I translated that correct. And then it's important for us to remember that this is a history. It's not necessarily something that we have just started doing. It's something that has been really forced into us through colonization again, like the idea of mestizaje, the mestizo identity, having castes and bloodlines and giving power to people who are more Spanish, lighter skin. They had more political power, more buying power, and people who were darker or indigenous were seen as less valuable because there was this superiority in whiteness, even before we knew what whiteness was like it is today. Okay, I'm going to have to break that one down, so let's do it in two sections. Lo que nos menciona Remy es que esto no es un tema nuevo, esto es parte de la historia y no es algo que ha sido creado como un nuevo fenómeno, es algo que ha sido forzado en nuestros estándares y nuestra sociedad. Y esto se ha dado por el colonialismo y también por, en la historia, las personas que tienen tez blanca o que sean de orígenes de españoles son los que tienen más poder o se han visto de un nivel de superior. I just mentioned the colonialism and the superiority. Mm-hmm. Se ha dado por el mestizaje y la identidad de ser mestizos, de ser mezclados. Am I missing anything there? No, and just remember that because we were punished and mistreated if we were of darker skin historically, and that's why we decided to mix with Spaniard. Well, we didn't decide, we were forced upon because obviously these people violated our rights. And so becoming lighter was a way to survive and get out of that poverty, because the lighter you were able to access more education, more wealth, more land, because you were connected with someone more powerful due to their skin color. That's a lot to translate. Yeah, we'll get it. So, ahí lo que nos menciona Sarahi es que históricamente fuimos castigados y maltratados por ser de tez morena, de tez oscura. Entonces, muchas personas escogían para sobrevivir, cambiar o casarse con alguien de un tono más rubio para poder, o de un tono más claro, para poder tener acceso a más recursos, porque si lo más claro que es tu tez, eso te daba más conexiones a protección, a conexiones para tierras, para trabajos, para otros recursos. Y eso últimamente era una manera de obtener poder. And through that intergenerational trauma that we have, we still continue to do that today by searching these beauty products that help bleach or lighten the skin. So Remy, can you tell me a little bit more of like why this is a big industry? It's a big industry. Sorry, I'm just gonna pause you guys so I can translate that part.
Nos menciona Sarahi que a partir de esa integración de querer ser más, de un tono más claro, más blanco, y por esa trauma que llevamos de entre generaciones, todavía hoy en día estamos buscando ser más, ser parte de un tono más blanco. Y esto lo hacemos y se ve presente en los estándares de belleza y hasta en los productos de belleza que buscamos, que queremos ser más claros. Entonces, Sarahi pregunta a Remy que ¿por qué estamos buscando este tipo de productos? So we search for beauty products that bleach or lighten the skin to become and look like the celebrities we see a lot, both in American and Latin American television. Like, we want to look like Shakira, or we want to look like Sofia Vergara. But a lot of times, whereas these women are seen as beautiful, the darker Latinas who are Afro-Latina or similar backgrounds are not seen as beautiful. They're seen as sexy and sexual. And so, like Cardi B, they're sexualized, but they're not seen as beautiful. Sí, nos menciona Remy que seguimos buscando este tipo de productos mucho en base de lo que vemos en los medios y los artistas que vemos en los medios, como celebridades como Shakira o Sofía de Vergara, tienen, son aceptados como un estándar de belleza buena. Y otros, por ejemplo, que otras celebridades que tienen tonos más oscuros o afrolatinos, no, afrolatinas no tienen, no siempre son aceptadas como en ese estándar de belleza. Son sexualizadas o visto en otro estándar de belleza. So why is this hurtful to the Afro-Latinidad community if we continue to search for such products? Porque esto nos afecta y lastima a la comunidad latina y seguimos buscando este tipo de productos. It teaches them that in order to be beautiful, separate from being sexual or being, to be attractive or desirable, you have to be light-skinned. You have to have color, but not too dark, but also fit this idea that is very hard and sometimes dangerous for them to try to reach. They have to use chemicals to straighten their hair. They have to dye their hair. Sometimes they have to do things to alter their face if they want to reach these images. And they have to be sexual, but the right kind of sexual to be beautiful. Esto nos lastima y lastima a la comunidad latina en que nos está enseñando otros estándares de ser atractivos o bellos. Entonces, muchos nos alteramos el cabello con productos químicos, alteramos cómo nos vemos en nuestros cuerpos, y mucho esto puede ser peligroso, pero muchos están intentando crear esta imagen y ser parte de esta imagen que a veces es imposible replicar. Which brings me to my next question is, why is it problematic for people to say mejorar la raza or better the race? How is that prejudice? Y el otro tema y pregunta que está haciendo Sarahi es ¿por qué es problemático cuando decimos mejorar la raza? Y por qué es problemático, una manera problemática de pensar, y por qué nos prejuicia. So it's problematic because it leads to this idea of wanting to have lighter skinned children, and that it's not desirable to marry someone who's darker skinned, be they indigenous or Afro-Latino or both. And it really plays into this history that we've been talking about in a very negative way. It continues this dynamic. Es problemático porque en mejorar la raza es
es indicar que es mejor casarse con una persona que tenga tez blanca y que es mejor tener hijos de tez blanco. Y no casarse con personas que sean de tez morena o de orígenes indígenas. So this also erases areas of Latin America that are largely Afro-Latino or historically have been. Areas like Cuba, the Dominican Republic, Honduras, Brazil, areas like that that have largely, not only because slavery, which was really a big part of history in Latin America, but also because their indigenous people were darker, it erases their history and makes them less desirable purely for being who they are. Es un peligro también porque borra la historia y borra las áreas que han tenido históricamente afrolatinos, países como Cuba, la República Dominicana, Honduras. Esto es una manera de borrar parte de esa historia. Did I get that off? I think so. It also, for example, I like to use One Day at a Time because it's a show I really like, and I can connect with, even though I'm not Cuban, my family's Mexican. But they play up, the grandmother particularly really plays up the whole white identity and being the better kind of Latino. And they point out how problematic that thinking is, but it's something that's been ingrained in their history and also doesn't reflect the things like who had the ability to immigrate to the US at the time. Un show que me gusta demostrar un ejemplo es el show de One Day at a Time. Y me gusta este show porque hay uno de los personajes es la abuela, que es como la que representa la abuela de tez blanca, la que es mejor por ser blanca. Y muchas veces este tipo de pensamiento borra la historia de los demás, de cómo entraron a este país y cómo llegaron acá. And it affects the image of not only what Americans think Cubans look like or what Cubans should look like, it affects what other Latinos feel like they should look like. So when we, for example, going back to seeing Sofia Vergara or Shakira, we see a lot of light-skinned Latinos, and it paints this image of this is what Latinos look like. And if you don't look this shade, this hairstyle, this color, then you're not really Latino, which our community is very much about, you know, being from all sorts of backgrounds, all different colors, all different ethnicities. And so it counteracts that. Nos menciona que esto afecta las imágenes de cómo el cubano, por ejemplo, debe ser visto, porque si los vemos en estos programas donde es un de tez blanco, no vemos cubanos afrolatinos o de otros, cómo se ven o cómo es real, cuando tenemos estos conceptos de cómo pensamos que se deben ver. Y por eso es cuando nosotros vemos otras celebridades como Sofía Vergara o Shakira, que son de tez blanco o tez más, tonos más blancos y de cierta imagen, pensamos que esa es la representación de lo que es ser latino. Y cuando en realidad eso no es lo que es la representación, porque Latinoamérica y latinos son bastante diversos, de diferentes colores y de muchos colores, mejor dicho. And to add on to that is, this is a way that we as a Latino community can be anti-Black, is to embrace all those natural beauties, that type of natural hair that is not common in our eyes because of the misrepresentation in media. You mean pro-Black? What did I say? You said how we can be anti-Black. Oh, I'm so sorry. Yes, pro-Black.
Nos menciona Sarahi que una de las maneras en que podemos ser pro-afro-latino o pro-afro es podemos em, aceptar y celebrar las diferencias de diferentes bellezas que tenemos en Latinoamérica, diferentes tonos de piel, diferentes cabellos, diferentes imágenes. Same with the dance and their cultures, embracing it and showing that in our media as well. Not just whitewashing our telenovelas, not whitewashing our shows, and so on and so forth. Sí, podemos, para ser pro-afro-latino, podemos celebrar las bellezas naturales, el baile, la cultura y todo tipo de celebraciones que es realmente de parte de América Latina. Y no estar dando, no estar a favor del whitewashing, que se puede traducir como, como lavar todo de que es blanco. Which brings us to our next questions is, how do these words have a racial undertone? Morena, prieta, pelo malo, etc. El otro tema que vamos a hablar es cómo los tonos raciales, palabras raciales palabras tienen un tono racial, perdón, como morena, prieta o de pelo malo. Well, historically, words have been used to reduce people or diminish their value. Like we talked about the mestizo caste system, there were different kinds of identities and words related to them that determined how much a person was literally worth. Entonces, históricamente las palabras han sido utilizadas para reducir personas y reducir el valor de personas. Y esto se ha dado por diferentes sistemas económicos. I'm sorry, can you repeat that again? The caste you mentioned? Yeah, so mestizos had caste systems that were that determined based on your blood type how much you were literally worth. So people who had more indigenous blood or more African American black blood, the less valuable they were, like in terms of actual money value. Ok, aquí Remijio está hablando del sistema, el caste system, y no sé si lo estoy traduciendo bien, pero básicamente está hablando sobre el valor que tenían las personas indígenas y de descendencia y negra, y dependiendo de lo que contenía la sangre, de qué tan negro eres, qué tan indígena eres, eso era el valor de la persona. We have other words we use to police people or to control them these ways as well. For example, we have puta, joto, and using illegal. Forgive me, people who didn't want to hear those words, because I know there are traumas attached to some of these words. I still cringe when I hear joto. Yeah. Hay otras palabras cotidianas que escuchamos para monitorear personas o para hacerlos como a sentir menos las palabras como puta o joto o ilegal. Y el Remijio se disculpa del el tono de estas palabras porque hay muchos traumas que están conectadas a estas palabras. But these words are used to control what people do. If a man is not being quote unquote manly enough, they're called a joto to get them to learn that that's not appropriate behavior for what a man should be. Or if a woman is not doing what we want her to be, either she's too frigid or she's too loose, we call her a puta to control her personality. Una manera de que se utiliza esas palabras es por control, entonces se utilizan para controlar a las personas. Un ejemplo que nos da es, por ejemplo, cuando un hombre no está siendo lo suficiente macho, se utiliza la palabra joto para hacerlo ser de otra manera. Y otro ejemplo que nos da es cuando una mujer no es vista como muy rígida, la pueden decir, pueden utilizar la palabra puta. Son maneras de controlar. So we use morena, prieta, pelo malo to police
how people should be. We expect certain things. So if you look darker, it's harder to associate you with being Afro-Latino or Afro-Latina, Afro-Latinx. We expect you, if you look darker, to act like, you know, a stereotypical Black person. And so we control them by like, oh, well, you know, there's the sassy stereotype. You know, you're supposed to be this sassy, strong, fiery Black woman, which is funny because those are the same stereotypes that are applied to Latinos often by white people. Y otra manera que se utiliza para controlar por medio de palabras y monitorear por medio de palabras es cuando se utiliza, por ejemplo, la palabra morena, prieta o de pelo malo. Eso es una manera de hacer menos a las personas que tienen tez morena o más oscuro, y también es una manera de utilizar estereotipos contra esas personas. Por ejemplo, muchas veces en las imágenes de una persona que es negra o de tez oscura, los ven como un estereotipo de tienes que ser como una persona más fuerte o sí, una persona más fuerte. Y muchas veces este mismo estereotipo es utilizado con afroamericanos. And we know that these stereotypes and these ways of controlling people are not true. So how do these words connect to modern Afro-Latinx stereotypes? Y sabemos que estas palabras no son la verdad y no son verdaderos, pero cómo los conectamos a los estereotipos modernos de afrolatinos. So we know them and see them through things like, especially in the Latino community, we see them a lot through like novelas. Este tipo de estereotipos los vemos mucho por medio de novelas. So Afro-Latinos tend to be, if they are in a novela, there's very few, but if they are there, they tend to be the gardeners, the servants, the maids, typically the help. Afrolatinos no siempre tienen un rol en estas novelas, personajes, y cuando sí están en esos personajes se enseñan como el jardinero, la sirvienta, la persona que ayuda. The irony of this is that these are roles often played by Latinos in American media. So we'll see like the Latino gardener, the maid, and so it's funny that we would make other Latinos, just because they're darker, fill that role in our own media. Y la ironía aquí es que también vemos estos mismos roles que son actuados por afrolatinos en el medio. También son los mismos estereotipos que se ven en los medios de Estados Unidos. And this is important because these stereotypes influence how, for example, how teachers view children. They see these messages, and even though they're educators, they still think that this is how these children act. Y esto es peligroso porque muchos de esos estereotipos influencian cómo las maestras ven a estos niños, ven a los niños afrolatinos. Entonces ellos tienen esos mensajes y piensan que así es como ellos actúan o como son. For example, Black and Latino children are 2 to 3 times more likely to be punished for the same actions done as their white peers, at least according to studies done in America. So these two groups are being categorized together because of these similar stereotypes and the history of them. Entonces vemos por medio de estadísticas que la comunidad, niños que son de la comunidad negra y latina y más afrolatinos tienden a ser 2 a 3 veces más probables de ser castigados por las mismas acciones que hacen los estudiantes con niños blancos. Entonces, estos dos grupos tienen los mismos castigos y estereotipos. But more than just teachers, it also influences things like how police interact with
these individuals and how employers view applicants, both of which we know and have seen how bad these influences can be. It tends to lead to more police brutality, more violence and interactions, and a more difficult time finding jobs. Y esto influye cómo otras entidades como la policía interactúa con afrolatinos y latinos y también, bueno, afrolatinos y negros. Y esto influye cómo interactúa la policía, cómo personas pueden ser afectadas por aplicar a un trabajo o cómo pueden correr riesgos de ataque o brutalidad contra la policía. I got tied up in that last part. Y esto influye cómo empresas contratan a individuos también. Another example that I heard about in a podcast actually was someone stating that they felt most racialized when they were in the hospital because how they're treated is also based on these stereotypes. The kind of health problems they expect us to come in with are based around these stereotypes. Gang violence, domestic violence, a lot of these are very violent stereotypes. Sí, nos da un ejemplo, Remijio, de un podcast que estuve escuchando sobre cuando individuos se sienten más racializados, o sea, más atacados o afectados por su raza, y muchas veces esto se da en hospitales, porque los mismos doctores o personas empleados de los hospitales creen este tipo de estereotipo y creen que las personas que sus pacientes están afectados por actos violentos como de gang, como estar en una pandilla o por violencia doméstica. And so you can see from the examples we've given how these stereotypes and messages follow children who are of these groups, particularly if they're Afro and Latino. At the same time, from their very childhood, they get this message, and it goes up through their teenage years till they're trying to find a job, and follows them through their whole life. And that's why it's so important for us to discuss this and start to think about how we submit and understand these messages of Afro-Latino identity. Y por eso, estos ejemplos que estamos discutiendo ahorita, es importante reconocer cómo estos estereotipos y este tipo de conceptos de las personas afrolatinos puede perseguir a las personas desde niños y hasta adolescentes. Y esto es algo que los persigue por su vida y es por eso que es importante que tengamos este tipo de pláticas y para entender la importancia y cómo nos afecta. And this is just another way to show how systemic racism and oppression has impacted the Afro-Latina community. And it's really important to challenge yourself to see where these biases are coming from, because sometimes you don't even know that you are doing the same things that other people have done to you because of seeing these things and learning these things in the culture. Sí, por eso es importante que podamos tener estas pláticas y también demostrar entender cómo esto se propaga en el sistema, sorry, I'm trying to translate systemic racism, el racismo sistemático y la opresión, que muchas veces nosotros podemos hacer lo que nos han hecho a nosotros, y así es como se puede propagar. Sorry, can you repeat that last part? I just mentioned that. So learning to challenge where your biases come from, because you are doing the same thing other people have done to you without knowing it, because it's subconscious. Y aprender aprender de dónde vienen nuestros, cómo nos influye nuestro pensamiento. I'm trying to think of how to translate bias. ¿Prejuicios? Y nuestros prejuicios, mejor, nuestros prejuicios, es importante analizar nuestros prejuicios para ver cómo, y entender cómo eso puede afectar cómo tratamos a los demás o cómo somos tratados y tratamos a los demás.
which leads us to our last point of this talk is, what are the benefits of acknowledging Afro-Latinidad identities? Lo cual nos da perdón, lo cual llegamos al último punto de nuestra plática, es ¿cuáles son los beneficios de reconocer las identidades afrolatinas? So there are many benefits to acknowledging Afro-Latinidad and the connections we have with them. One of the greatest ones is the shared understanding and shared experiences of cultural oppression. I'm going to translate that there. So uno de los beneficios de reconocer las identidades de afrolatinidad es que podemos mejor compartir. I'm sorry, can you repeat that? I got lost there. The shared understanding and shared experiences of cultural oppression. Uno de los beneficios es cómo podemos compartir el entendimiento de la opresión cultural. El entendimiento de la opresión cultural que compartimos. Earlier, we talked about why it was problematic to say Latinos for Black Lives Matter. And it separates the two groups that do have that shared history. We can support Black Lives Matter without having to separate from them with our Latino identity, because we need to understand that Black people are a part of the Latino identity. Sí, antes en esta plática hablamos sobre la problemática de decir latinos para las vidas negras y cómo eso separa al afrolatino de ese mismo movimiento. Can you repeat that last part, please? Which part? Okay, so I just mentioned that it's problematic for to say Latinos for Black Lives Matter because it separates Afro-Latinos from that movement. When we are supposed to be acknowledging and should be acknowledging how Black people are a part of Latino identity, and separating doesn't do anything to actually support one another. It merely divides us further. Y cuando debemos estar reconociendo la conexión de afrolatinos y separar esto nos perjuicia a nosotros mismos, porque ahí estamos separando dos grupos que realmente son uno. But also by understanding this, we're able to see the areas that we cross over both in Afro and Latino experiences and how someone who is both would understand both. Okay, sorry, I'm having a little bit of trouble translating that one. Sorry guys, I'm not a professional translator, but interpreter, but can you repeat that part? So yeah, by understanding the shared experiences and shared culture. Con entender las experiencias y cultura compartida. We are better able to understand the ways that we are similar, both as, Black culture and Latino culture, and how someone who has both would really connect to both parts of their identities that way. Y cuando podemos reconocer estas experiencias y cultura que tenemos compartida, podemos ver las similaridades de la comunidad afroamericana y afrolatina y como los dos, I'm sorry, I'm blacking out on that one. So you mentioned similar and Black Latino. So I'm going to have to translate sentence by sentence. Right. Sorry about similar. So similar if you are part of a Black culture or Latino culture, but also how someone who is both could understand and experience both. Sí, entonces como las similitudes entre pertenecer a la comunidad negra y también pertenecer a la comunidad afrolatina. Y como alguien que comparte esas dos partes puede tener una experiencia similar o compartida. One example of this is the importance of hair.
Un ejemplo de esto es la importancia del cabello. For men, women, everyone, salons, hairstyles, and how they connect to beauty and self-expression are huge components of both cultures. Para todas personas, mujeres y hombres, los salones de belleza son y los estilos de cabello es como uno se expresa. You mentioned express. Yeah, self-expression. Como uno se expresa. I'm going to translate sentence by sentence. I think it's a little bit easier. Thank you for your patience, guys. So the self-expression through these sorry, got tongue twisted there with my words. The styles and self-expression are such a big part of our cultures, and many of our styles are tied together very deeply. Sí, el estilo y cómo nos expresamos con nuestros estilos de cabello, por ejemplo, es una parte importante de nuestra cultura. And is tied to, sorry, that last part. They're deeply tied together. Y sí, están interconectados. This can also be seen in our religious practices as well. Esto también se puede ver en nuestras prácticas religiosas. Many cultures have shared Catholicism and Christianity. Muchas culturas tienen comparten el catolicismo y también la el ser cristianos. But also tied that with their historic practices and made the religion reflect their own identity. Y también son conectadas con las prácticas históricas y también se conectan actualmente con las prácticas religiosas. So connected to the current religious practices. Right. Like if you look at like La Virgen, you will see her very much reflected as many types of Latina and many forms of Black Christianity also reflects the religion is made to look like themselves. Sí, por ejemplo, si vamos a la Virgen, eso refleja la imagen de la latina y muchas formas, muchos otros tipos de religiones que son de afrocristianos o de negrocristianos también reflejan imágenes que se parecen a ellos mismos. There's also a large amount of cultural influence and exchange. También hay mucha intercambio de influencia de cultura. Such examples would be like reggaeton and hip hop, which are very popular forms of music that have largely been made by Latinos and people who identify as Black and Afrolatinos, actually. Sí, entonces nos da el ejemplo del reggaetón, de cómo este tipo de música es hecha por latinos y también de la comunidad afro. The problem is it's really hard in our society to separate or to combine multiple identities, so we see them as one or the other. El problema es que en nuestra sociedad es muy difícil compartir estos tipos de identidades porque muchas veces los vemos como uno u otro. For example, Mariah Carey is Afro-Venezuelan, but we often see her as a Black woman. Por ejemplo, Mariah Carey es afrolatina, y de origen venezolano, pero la vemos como, we see her as what, sir? We often see her as a Black woman. La vemos como una mujer de descendencia negra. Another example is in our forms of dance. For example, the salsa. Otro ejemplo es nuestras formas de baile como la salsa. If you look at cultural dances from Africa, they're very similar, and you can see where the influence and the exchange happened to evolve into what we consider salsa dancing today.
Sí, por ejemplo, la salsa, que podemos ver que tiene orígenes de África y podemos ver cómo hay influencias y cómo hay intercambios para crear ese tipo de música, la salsa. We can also see areas that have other shared experiences. For example, También podemos ver otros ejemplos que tienen experiencias compartidas. Por ejemplo, police brutality often directed at the African American community and how ICE treats Latinos. They are very similar and very violent and very unaccommodating. si podemos ver otras experiencias compartidas, es por ejemplo la interacción con policía y la violencia la violencia que los latinos y que también los afroamericanos ellos están ellos están viviendo. Y también otra manera es como la migra, por ejemplo, ICE interactúa con la comunidad latina. By taking the time to examine and understand shared cultures, we can see other areas where we connect with cultures that have crossed and interacted with ours. Con ver este tipo de intercambios y similaridades y similares experiencias, podemos ver cómo we can see how, sorry? We can see how other cultures have shared and interacted with our own. Podemos ver cómo otras culturas han compartido y interactuado en experiencias como nosotros. For example, the history of Hawaii is very similar to the history of Hawaii with America is very similar to the history of America with Mexico in the invasion and stolen lands. Podemos dar el ejemplo de Hawaii, que que tiene una historia similar de Hawaii a Estados Unidos y una historia similar a México y Estados Unidos, en que eso fue tierras que fueron colonizadas y robadas. And I think that's everything. So to wrap it up, is making sure that Afrolatina is centered in the Latino community. Y para resumir, es que queremos centrar la afrolatinidad en la comunidad latina. Because of their complex identities and how much they have given to not only the Latino culture, but cultures all around the world. Y para centrar las contribuciones que han dado la comunidad afrolatina hacia la comunidad latina y otras culturas. And to remember that all racial prejudice kills everyone. Para recordar que todos los prejuicios raciales matan y matan a todos. And so with that, we are out of time. So I don't know if you want to do comments or questions, Jennifer. I have more time if we want to do questions too. Great. Si nos quieren enviar sus comentarios o preguntas, I'm just going to read off some of them that we received. We got a comment from somebody translated for me, anti-negritud, anti-blackness. Gracias, Brian Vasquez. Brian Vasquez also mentions the disparities of people of color versus whites in access to healthcare, employment, and education. All of which we talked about. Aquí nos hicieron un comentario de las desigualdades entre personas de color y comparadas con las personas blancas que tienen mínimo o no siempre tienen acceso a salud o a empleo o a sistemas de educación. Menciona Remy que todos se los mencionamos. Y Sandro Montoya nos menciona es una cuestión cultural. Otros países también tienen estas experiencias. So Sandro says it's a cultural thing. Other countries have this. And she's right. Other cultures do have this as a thing. And unfortunately, anti-Blackness is not contained to one culture.
but that doesn't mean we shouldn't work to correct that issue. Y que tiene razón Sandro, que esto sí se da en otros países y que la antinegritud no se da solo acá o en nuestra cultura, es algo que se da, es propagado por todos lados. Pia mentions there is also historic studies around how even indigenous communities at the time of colonization, in order to survive, bought into the white man's belief that they were physically weaker than Black people, leading to increased slave trade into the Americas. We must decolonize systematically and understand that we have been taught that whiteness is better, and it's been a mechanism to survive used by our communities. We code switch in order to do so in our daily interactions. Voy a traducir el comentario que nos hizo Pia, que nos menciona que también está muy, es parte de los estudios históricos que en las comunidades indígenas, en los momentos de colonizar, hicieron pensar a muchos que el hombre blanco era, o que las personas indígenas eran menos fuertes que el blanco. Y esas son maneras en que se utilizaron para la esclavitud dentro de las Américas. Y que tenemos que hacer un esfuerzo para decolonize. How can I translate that one? Para hacer un labor para para reconocer la colonización y pelear en contra de ese tipo de sistema. Porque nos han enseñado que el ser blanco es mejor. A descolonizar, es decir, tenemos que hacer un esfuerzo para descolonizar sistemáticamente y dejar de pensar que el ser blanco de tez blanco es mejor. Esto es algo que utilizamos también mucho para sobrevivir y que hacemos code switch. Code switch se traduce como actúas de una manera en ciertos grupos y en otros grupos actúas diferente. Y muchas personas hacemos esto en nuestras interacciones diarias para sobrevivir. So that was a lot. Thank you so much for that comment, Pia. Do you have anything you wanted to say in response, Sarahi? No, unless there's more questions or comments. Oh, there's more comments. I'm looking at it right now. Yeah. And we got a message from, comment from Hansel saying, very well said, there's no need to separate Blacks from Latinos because we belong to the same group. El comentario es que, bien dicho, que no hay necesidad de separar el ser negro o de la comunidad negra a la comunidad latina, porque todos pertenecemos del mismo grupo. And it's a very good point, but we also need to make sure that we're not erasing either set of experiences either. So even though Afro-Latinos are part of a group, they experience things that I, as a lighter-skinned Latino, haven't, and we need to remember that too. Sí que es importante no borrar esas experiencias porque cada uno tenemos diferentes tipos de experiencias y uno como Remy menciona como el de tez blanco tiene otra experiencia diferente a lo que tendría una persona de afrodescendencia y no debemos de borrar eso. I hope I translated that correctly. For example, my brother, who is Afro-Latino, has to have discussions on how to deal with racism, not only from white people, but how his daughter might have to deal with racism or prejudice from her Black relatives for being Latina and from her Latina relatives for being Black. Sí, un ejemplo que nos da es que menciona que su hermano es de descendencia afrolatina, entonces él tiene que dar explicaciones de cómo es su experiencia y cómo recibe prejuicios de parte de la comunidad latina y cómo también se puede recibir prejuicios de parte de la comunidad afroamericana. And I'm going to continue with comments, sorry. And Hansel mentions that I work with a lot of Latinx families, and whenever we ask or they get asked what race they identify with, they often say they don't know and then end up saying Hispanic.
I feel like they wouldn't identify as white or Black Latinx, for example, or morena. It's interesting. Why does this happen? Why does this happen that some Latinx don't know how to answer that? Entonces nos pregunta, nos menciona Hansel Sánchez que ella trabaja mucho con familias en que cuando se tienen que identificar su raza, ellos dicen hispano y ellos a veces no se identificarían como blanco o también como afrolatino, entonces, o moreno. ¿Por qué sucede esto con latinos? ¿Por qué no sabemos cómo responder esa pregunta? Do you want to go first, or? Yeah, it's just important because the colonization that we've seen throughout our history has erased these people's own culture and origins, and so it's hard to determine where they are because colonization has literally uprooted their entire culture and moved into somewhere else. Es desafortunado ver que cómo el colonialismo ha borrado estas experiencias y este reconocimiento de uno mismo y cómo los ha mudado a pensar de otra manera. You mentioned move to, like, uprooted to other places. Forced and to be uprooted to a different place, to assimilate to something else against their will. Sí, es desafortunado ver cómo han tenido que, por ejemplo, migrar a otros sitios en donde tienen que aceptar otras identidades o otras maneras de identificarse. And obviously, race is a social construct, and we need to figure out how to dismantle that. Y la raza y el identificar la raza es un social construct, es un concepto social y que es construido para segregar, para separar a distintas personas. Entonces, debemos hacer labor para aprender y conocer cómo podemos no dar parte en este tipo de separaciones o segregaciones de personas a base de su raza. I'm going to give you another hard word to translate because I'm sorry. But we have another term in ethnic studies called displacement, which is connected to this. It's when groups are forced to leave their home because of colonization. And then we get dysphoria. Y displacement es como las personas han sido desplazados de sus lugares. Nos menciona que esto es otro término que se utilizan en los estudios de raza y estudios de entidades y raza. And so it's not just Latinos or even just for like people who are descended from slaves who have lost those identities. For example, Native Americans have a concept called an urban Indian, who is someone who has been forced either for money or for living reasons to leave their tribal groups and tribal lands and lose that identity. Así que esto no solo se vive dentro de la comunidad latina, es que también hay otros ejemplos de cómo las personas han sido desplazados, movidos a otros lugares y tener que identificarse de otras maneras. Un ejemplo que nos da es con la comunidad nativa aquí, la comunidad nativa americana, en que tiene una entidad como nativo urbano. And so this is complicated because it goes with that purity we talked about earlier. Y eso es complejo porque es ligado al tema de la pureza de sangre, la pureza de raza que mencionamos antes. So if we're forced from where we come from, but there's only one kind of Latino or one kind of African American or one kind of anything, what are we? Then becomes the question. Entonces, si somos desplazados, movidos o cambiados de donde somos y solo hay un latino, una representación de lo que es latino, ¿cómo nos podemos identificar quién somos? I got another mention, another comment here. The idea of monoracial identity is always problematic. Maria Inez mentions, not black enough to be black, Latino, no te ves Latino.
Right. Right. And those are all valid comments. That is true. There's pros and cons. And these all play into each other, like we've been talking about. Like this, there's a reason why we feel this way, or why there's even this idea that any of us is monoracial, when really what would a monoracial person look like? Or who would it be? Sí, estos son diferentes problemáticas que se experiencian entre la comunidad, es que es monorracial, que, cómo se ve eso y cómo podemos ser nosotros monorracial, no es algo tan real. I have a question and I have something to mention. We've been doing a lot of work around the census, and when we help community members fill out the census form, and I also, fill that out, it's always confusing. How you identify as my identity will be very different from my son. For example, my son is Afro-Latino, he's Mexican and Colombian, and his experience is different, but also his skin tone is different. So how do you recommend that people identify in the census? I want to start off by saying I hate the census categories. There aren't enough categories. Right. Sorry, I'm going to translate my question. Yo hice una pregunta de que nosotros estamos trabajando mucho con el census y que muchas veces no sabemos cómo identificar cuando tenemos las pocas categorías de raza. Yo di el ejemplo de mi experiencia es muy diferente, yo soy de tez blanca, pero mi hijo que es afrolatino y él es colombiano y mexicano, él tiene una experiencia y un tono de piel completamente diferente al mío. Entonces, ¿cómo ven el census? ¿Cómo podemos llenarlo? So, as someone who identifies as multiracial because my mom is white, it was always confusing for me as well. Como una persona que se identifica como multirracial, porque mi mamá es de descendencia blanca, es difícil también. Because they would always say, like, check if you're Hispanic or not, but also, like, check a race. And so, like, it felt like by checking one, I was saying I was one and not the other, and it was really confusing. So I can't imagine someone who didn't have, like, the major categories. Y entonces es problemático y confuso cuando te piden que identificas como hispano o no hispano, y también tienes que identificar tu raza. Entonces es muy confuso para una persona que no cae en esas categorías. One of the recommendations that we gave community members was to self-identify. Like, there is no right or wrong way. That's something that is your self-expression, your self-identity. And if you should fill it out how you best feel comfortable. If you want to say a potpourri of all the races, go for it, because that's how you identify. Well, Do you want to translate that before we? Yeah. Algo que habíamos mencionado y recomendamos a la comunidad es que cada quien es libre de identificarse como se ven o como se sienten. Entonces, hay diferentes categorías de raza, pero cada quien se debería identificar como se siente más cómodo. Entonces, si hay un ejemplo de una persona que quiere identificarse como multirracial, eso es algo que es personal, que ellos deciden. And that's just another way that systems control people, is to decide what demographics will receive what resources depending on the census results. Y eso es otra manera en que hay control sistemático en cómo se va a alocar recursos y a quiénes se van a alocar recursos. It also makes it difficult because lots of indigenous groups have very specific categories on how they can identify or where. Like, my family proudly, especially if you ask my abuela, proudly maintains their connection to being Aztec indigenous, but that doesn't necessarily connect with how the census would consider her. And so even though she's passed down this identity and wants to connect with it, the census doesn't reflect that. Not to mention if you've got, Latin American indigenous identity and North American indigenous identity, where one of them uses a blood quantum. Sí, y esto es problemático porque eso decide quién y cuándo y cómo se puede expresar. Entonces nos da el ejemplo de la abuela de Remy, que es orgullosamente
se identifica como orgullosamente azteca e indígena, pero no tiene esa categoría en el censo. Entonces, de ahí eso controla cómo uno se identifica. Y dan problemas también a cómo las personas se identifican, qué tipo de categoría indígena existe. Por ejemplo, una persona que es de origen indígena de Latinoamérica y también de origen indígena de americana, no tendría la opción ahí para identificarse. Es muy diferente. Es muy diferente lo mismo, pero no hay manera en que se puede identificar. Should we wrap it up and then? I have a reply for the next comment too. Yes. Because it goes into it. Do you want to read the next comment? Yeah, the multiracial one is the one I had the reply for. Okay, that's from Pia. I'm reading here. Multiracial is now an option on the census, and yet the census still is a huge issue even when it comes to family roles, sexual orientation, and more. Nos menciona Pia que multirracial, si es categorizarse o seleccionar multirracial en el censo, sí es una opción. Sin embargo, el censo todavía es problemático para personas cuando se quieren identificar diferentes roles familiares o orientación sexual. So the problem is, a lot of times, especially in the American census, multiracial eventually ends up counting for white. There's been studies that show that when people have marked multiracial, it actually adds to the number they count for white. Y el problema con el censo es que muchas de estas categorías se traducen a blanco, entonces a la categoría de raza blanca. Entonces, aunque podemos elegir el multirracial, al fin muchas veces se traduce a blanco. And so even though multiracial is an option, the question is, what are they doing with the information that is multiracial, and how are they using it? Entonces ahí la cuestión es si es la opción de seleccionar multirracial, sería importante preguntar qué es lo que están haciendo con esa información o cómo es que la están categorizando. Sorry. Go on. I was going to say, and if they are counting them separately, is someone who, like me, marks Hispanic and white, or someone who is Afro-Latino who marks Latino and Black, are they counting them as one number in there, or are they putting them as like 1% for both? Are they counting for two people? It just makes it very vague and questionable. Y entonces, si se están separando, por ejemplo, una persona que se categoriza como hispano, pero también blanco, una persona que se identifica como afro, como negro y latino, cómo es que se están tomando esa información o cómo es que se están categorizando. And I can answer that question. I can do that research and post that in the comments. Great. Well, thank you so much. This has been such a rich and deep and very needed conversation. I really appreciate your time and your efforts, and I'm thank you so much for your patience. I am not an interpreter, but I love providing information. Thank you for translating the really high words of like academics, because I had no idea what any of those were in Spanish. Yeah. Le estoy dando las gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros y por traer esta información y esta plática. Y también les di gracias por su paciencia con mis traducciones, que yo no soy intérprete profesional. Y nos menciona Remijio que gracias por que estamos hablando en términos muy académicos. Eso es algo que quiero mencionar, que siempre que hacemos estos eventos tratamos de no hacerlo muy académico. Queremos que alcance todo el mundo y queremos hablar en términos más cotidianos. I mentioned that, one of our goals is to always have more approachable and accessible language, so it could be accessible to everyone. That's our goal. But thank you very much for this. And if people want to send more questions or comments, I will forward them to you all.